आउटगोईंग काउन्सिलर पेडणेचो प्रशांत गडेकर हाका आमी आमच्या पक्षान प्रवेश दिला. प्रशांत गडेकर हो आता सिटींग काउन्सिलर पेडणे म्युनिसिपल काउन्सिलाचो आणि पेडण्या दुसऱ्या म्युनिसिपालिटी भशेन पेडण्या इलेक्शनां आयिल्लीं आसा. आमी आमचो थंय कॅन्डिडेट आसा फुडें आनीक कॅन्डिडेट आसा ह्या कारणा खातीर आमी थंय पॅनलूय घालतले. तर पॅनल जे आमी घालतले ते बाब प्रशांत गडेकराचे लिडरशीप अंडर घालतले. ताका आज आमी प्रवेश दितात आनी उरिल्ले आमी थंय सर्वे बिर्वे कंडक्ट केले. ल्हान काउन्सील तें आनी अशें दिसता की हे जे असेंब्लीन एक्सपोज जालां आनी सरकाराक आनीक पक्षाक तांच्या नांव जे भशेन तांचे काबार जालां. थंयच्या आमदाराचें नांव पडलां मिस्टर 30%. हाजे खातीर म्हळ्यार आमकां अशे संकेत मेळटात की ताका ते पार्टी तिकीटूय डिनाय करूंक शकतात. बरे लोक सगळ्या पक्षांनी असतात. बरे लोकांक एक करप, टीम गोवा म्हणून हो करप्ट आनी कॉम्युनल सरकार गोंयच्यान मुक्ती करपाक हें आमचें कर्तव्य अशें आमी समजतात. आनी ताजे खातीर बऱ्या लोकांक एक अम्ब्रेलाच्या अंडर हाडपाक आमचो प्रयत्न आसतलो, प्रयत्न आसा आनी होच प्रयत्न म्हणून आमी आज प्रशांत गडेकराक पयलीं ताजो प्रवेश करतात पक्षान. आता म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां जेन्ना अनाउन्स जाल्लीं आसा आनी सरकार एज युजुअल इलेक्शनाक घुसपागोंदळ करून कशी तरी फास्ट ट्रॅक करूंक सोदता. कोर्टान मॅटर फुडल्या सोमारा येवपाचें आहा. रिजर्वेशनाचो घोळ सगळ्या कडेन जाला. सगळे लोक कोर्टान गेल्ले आसा. पूण आमी तयार आहा आनी सरकार पार्टी लेवलाचेर इलेक्शन करपाक भिलो हे म्हजो तांचे डायरेक्ट चार्ज आहा. ते जे उलयताले की आमी पार्टी लेवलाचेर तयार आसा मागीर ना मागीर परते आसा. आमी पयलींच्यान म्हणलें की कशेंय आसलें जाल्यार आमी तयार आहा आनी आमी पार्टी लेवलाचेरूच इलेक्शन दवरूंक तयार आसा. जंय पडटा थंय म्हळ्यार दुसरे जे ज्यो पॉलिटिकल पार्टीज ह्या सरकाराचेर विरुद्ध आहा तांकां सगळ्यांक एक अम्ब्रेलाच्या अंडर टीम गोवा म्हणून हाडपाचें आमचो प्रयास आसतलो. पूण आतां सरकार भिला. सरकार इतल्या खातीर भिला कित्याक सरकाराक तांकां खबर ना कोण उरतलो आनी कोण वतलो तो. आज तांणी मजेशीर एक हें दिलो कोर्टान तांचें एफिडेवीट म्हणटा की आतां आनी काँग्रेस पार्टी म्हणटी उरना म्हणून. काँग्रेस पार्टी मर्ज जाली बीजेपी आनी काँग्रेस लेजिस्लेचर पार्टीच ना या आसा ते ग्रुप ऑफ इंडिपेंडंट. सो हाचे खूब इम्प्लिकेशन जाता असले जेन्ना ते उलोवंक लागतात. हे फक्त एक आमदारांचें ओन अफिडेवीट न्ही. दॅट एक्चुअली इज द कलेक्टिव्ह व्यू ऑफ द रुलिंग पार्टी. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ताचेर उत्तर दिवंक जाय whether he believes that this is the case. And if this is the case, then the composition of the house also changes. मागीर दुसऱ्यान जाता मागीर ऑपोजिशन पार्टी खंयची आनी मागीर ऑपोजिशन लिडर कोण हे सगळे प्रश्न येतात. मुख्यमंत्र्यान हे इज इन एग्रीमेंट विथ दीस स्टेटमेंट ऑफ हिज एमएलएज और हे कोणे आदवोगादान सांगला आनी केलां तांकां कांय खबरूच ना तसलें बी काय म्हणून.
सो असो इश्यू आहा. सरकार इज ऑल एट सी. तांकां खबर ना खंय कितें चल्लां ते उगीच हें करतात, कितें ते पेपराचेर एड रिलीज करून लोकांक पिशे करूंक सोदतात, जॉबाच्यो खबऱ्यो उलयतात. एक सायडीन जॉब दितले म्हणटात, 10,000 जॉब नोकऱ्यो मेळटल्यो गोंयकारांक. दुसऱ्या सायडीन कोंकणी जी गरज आहा ते कोंकणीच्या रिक्वायरमेंटूच काडटात. म्हळ्यार ह्यो नोकऱ्यो सावंतवाडी दिवपाच्यो आसतल्यो अशें दिसता. पेडणेकारांक जे सांगता की मोपा जातले आनी तुमकां फायदो जातलो म्हणून, थंय वचून सांगलें दोडामार्गार की मोपा जावन दोडामार्गाक फायदो जातलो म्हणून. पेडणेच्या फायद्याचे विसरले. सो हें एक क्लियर दिश्टी पडटा की सरकाराक आपले प्रायोरिटीज खबर ना. सरकार वावर काडटा आनी कशें तरी हे इलेक्शना कडेन वचूंक सोदता. एनिवे ताका आज आमी बाब प्रशांत गडेकराक आमच्या पक्षांत प्रवेश केलो म्हणून ताका हांव आभारी. आनीक तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हडली आसतली, कित्याक तो पयलो मतदारसंघ आनीक पेडण्या बींग द नॉर्दर्न मोस्ट तालुका ऑफ गोवा, थंय परिवर्तन हाडप हें तांचें कर्तव्य जातलें. ताचे खातीर तांणी चिकाटीन काम करचें पडटलें, सगळ्यांक बरोबर घेवन काम करचें पडटलें. हें तो करतलो म्हाका खात्री आसा. आनीक बीजेपीन विचार करूंक जाय की जे बरे लोक तांचे बरोबर जे आशिल्ले ते सोडटात आनी आमच्या पक्षान कित्याक जॉयन जाता. बाब प्रशांत गडेकर म्हणटा राजेंद्र आर्लेकर आमदार आसतना तांचो थंयचो मंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो. सो हे जे वतात ते कित्या खातीर वतात, 30% म्हणटा ते कितले लागला स्थानीक लोकांक, हें सगळें तोय सांगतलो तुमकां. ताजे कडेन दिवं काय पयलीं कितें क्वेश्चन आहा? सर्वात प्रथम मी या पक्षाने मला प्रवेश केल्याबद्दल मी तुझ्या भाईचा आभार व्यक्त करतोय. आजच्या या प्रवेश कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित गोवा फॉरवर्डचे सर्व माननीय सातोड्याचे आमदार विजय सरदेसाई, तसेच थिवीचे माजी आमदार आणि बहुजन समाजाचे एक नेते किरण कानोळकर, शिवोलीचे आमदार विनोद पालयेकर, तसेच आमचे मित्र ॲडव्होकेट जितेंद्र गावकर, पत्रकार, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. मी काही असा वक्ता किंवा प्रवक्ता असा मी नाही आहे, पण माझी सुरुवात जी आहे 1998 मधून मी भारतीय जनता पार्टीतून एक सामान्य कार्यकर्ता याने सुरुवात केली. त्याच्यानंतर कार्य करत असताना मी साधारण 2012च्या निवडणुकीला मी भारतीय जनता पक्षाचा अध्यक्ष, मंडळ अध्यक्ष या नात्याने मी माझी यशस्वी कारकिर्दी अशी केलेली आहे, पार पाडलेली आहे. त्यावेळी राजेंद्र आर्लेकर साधारण 17,500 मतांनी त्यांना आम्ही मदत देऊन आम्ही त्याला निवडून आणण्याचा आमचा प्रयत्न आम्ही करून दाखवलेला होता. त्यानंतर 2015च्या निवडणुकीला मी स्वतः नगरसेवक म्हणून निवडून आलो. आमचं समाजाबद्दल किंवा इतर जवळचे संबंध आहेत आणि मला खात्री आहे जी माझ्याबरोबर ते ज्यावेळी मी मंडळ अध्यक्ष होतो त्यावेळीचे पण आमचे काही जुने कार्यकर्ते आहेत, प्रत्येक भागातून आहेत. ते स्वाभिमानी कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्याशी मी संपर्क करून मी असा विचार केला की मी असं पक्षामध्ये प्रवेश करतोय, तर तुमचं सहकार्य असं. त्या लोकांनी मला नक्कीच पुढे जा, आम्ही तुझ्या मागे आहे. कारण पेडण्यामध्ये 2017मध्ये म्हणजे पेडणेकरांच्या चुकीमुळे असं आम्ही म्हणूया की जो आमदार पेडण्याला भेटला त्याचं जर तिकडे माफिया राज्य आहे त्याला प्रत्येक पेडणेकर हा वैतागलेला आहे. म्हणजे प्रत्येक पेडणेकरांच्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल खतखत आहे. पण पेडणेकर प्रत्येक जण स्वाभिमानी आहेत. येणाऱ्या निवडणुकीला पेडणेकर जे काय पेडण्याची हे आहे माती आहे
ते त्याला नक्की दाखवतील आणि त्याला परत त्याच्या जागेवर पाठवतील ही मला खात्री आहे. आणि गोवा फॉरवर्डचं जर परफॉर्मन्स आम्ही विधानसभेमध्ये बघतो, कारण विजय भाईंचं जे परफॉर्मन्स आहे ते बघून मी खरोखरच म्हणजे आश्चर्य असं वाटतं की नेता असायला पाहिजे तर तो विजय भाईसारखा असायला पाहिजे. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अभ्यासपूर्वक भाषण करणं, विचार मांडणं, हे असं होऊन म्हणजे असं मला वाटतं की पेडण्यामध्ये साधारण कुठल्याच पक्षाने पेडण्याच्या मातीतला असा उमेदवार असा घोषित केला नव्हता. पण विजय भाईने सर्व समाजाला पुढे नेऊन जे कार्य केलंय, म्हणजे जितेंद्र गावकर सारख्याला पहिल्यांदा उमेदवारी जाहीर केली. आणि मला अभिमान आहे की मी स्वतः भंडारी समाजाचा आहे, तर माझ्या समाजाचे दोघे जण पण मंत्री होऊन त्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री झाले. हा मला एक अभिमान आहे विजय भाईबद्दल. तर या याच्याने मी गोवा फॉरवर्डमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि माझं जे कार्य आहे म्हणजे मंडळ म्हणा किंवा बूथ कमिट्या म्हणा, हे आम्ही सर्वजण करून पुढे नेणार आहे, एवढंच सांगतो. पेडण्यामध्ये नगरपालिका तुमच्या नेतृत्वाखाली असं लढणार म्हटलंय विजय साहेब, तर तुम्ही सगळ्यात जागा लढवणार काय ठराल? हो, सर्व 10 जागा नवीन आमचो एक वॉर्ड हा पळय तो 3,500 मतांचो फातोर्डा, तांचे एक वॉर्ड 500 टोटल तांचे 4,500 आणि आमचो 1.5 वॉर्ड असो तो, कळलो? म्हणजे अंडरस्टँडिंग कितें जाला एज फार एज इफ यू टेक अबाउट स्पेशली यू सेड ऑल ओवर गोवा तुमी म्युनिसिपालिटी घालतले. When you talk especially about your thing in Margam, between you and the opposition leader, even we have asked you earlier, and your understanding as far as municipality polls is concerned? See, in last election, 2015, there was an understanding that Mr. Digambar Kamat's panel was called Model Margam. My panel was called Fathorda Forward. We fought the election together. Together means we did not field candidates in Margam and they did not field candidates in Fathorda. But we campaigned commonly. Wherever the candidates wanted us to campaign commonly. Suppose अशें दिसलें की हांवें येवचो म्हणटलें आनी आपयलो आनी आमी गेल्ले. हो अरेंजमेंट चाललो सारको. म्हजो चेअरपर्सन जालो, तांचो वायस चेअरपर्सन जालो. We shared power also. Gave stability. Subsequently, after we joined the government, things changed. But we did not concede any ground to BJP anywhere. For 5 years, we have completely gave a stable council to the municipality. Now, Mr. Kamath has also expressed his view that he would like this type of arrangement to be repeated once again. So I have absolutely no problems with this arrangement. We will fight in Margam together if Mr. Kamath continues with his initial proposal. Discussions have taken place? Discussions have taken. I met him last night. He is also aware of Gadekar joining today in our party. ताका थंय सांगिल्लें आहा की तांचे जर कोण सारके आसा बरोबर घेवन करूं येता. So this can go everywhere, in all municipalities. We want to work even in Mapsar, where Kiran is going to be local leader because he knows the situation better than me. We have decided that we don't have the strength, don't want to split the votes. So we may field 3 candidates only in Mapsar. The rest work with MG and the Congress to defeat the BJP. So that will be explained by Kiran. He is looking after that. As far as Margam Municipal Council is concerned, Reginald, myself and Digambar Kamath will be together. So the Reginald's 3 wards are also in with me. We will be together. Prima facie अशें दिसता आता. आमचे तूं जाणा आमचे डिसिजन हांगा जाता. आमची डिसिजन कशी जातात ती कितें आतां तांणी पळोवंक जाय. So I am okay with it. No, but if all 3 of you all come together confident of sweeping the polls like BJP says in most of the municipalities also. The point is what we have to. It is now a ballot. It is not a ballot machine. So how BJP will sweep if there is a ballot? Huh? If you recall that the Maharashtra government has taken a decision very recently to
to switch over to ballot. Why people are switching over to ballot? You should know. Why? What elections happened in Punjab? Was it ballot or EVM? So when there is no EVM, how can BJP sweep? Huh? What type of a doctor is required to tell you this? कसलो झाडेपाल्याचो उतरतो कितें कितें सादें आहा मरे EVM असल्यारूच ताका चान्स आहा नाजाल्यार ताका आनी कांय चान्स ना आनी तातले तातूंत गोंय असले धाकटे प्रदेशान जंय आमकां मतदारसंघ आनी वॉर्डाचें मॅपिंग करूं येता थंय आमकां कळटा कोण खंय मतां मारता आनी कोणें खंय मतां मारल्यांनी म्हाका बीजेपीक पळय बीजेपीक आतां आमच्या वाड्यार थंय फातोर्डा बी गांजा पार्टी म्हणटा नाजाल्यार भ्रष्टाचारी जनता पक्ष म्हणून फामाद जाल्लो आहा कळ्ळें तुका नाजाल्यार कोळसो पार्टी सो कोळशाच्या पार्टीक गांजा पार्टीक मतां मारतलो कोण कित्याक मारत ती फुडलें जनरेशन काबार करपाक आमी क्लियर सांगिल्लें आहा चुकून जर एक तांचो कोण आयलो आमचे भितर झगडी बी जावन they may say it is a mandate for ganja, that is a mandate for coal. They have done in the past. They have done it in Zilla elections. Zilla elections were not fought on any issue, but they made linear projects as an issue. So, हे फुडें जावपाची संभावना आसा ती जावंक दिवप ना लोकांक आमी जागृताय हाडल्या लोकां मदीं तुम्ही फुडल्या इलेक्शनाक असेंब्ली अंडरस्टँडिंग आसतलें अंडरस्टँडिंग आसपाचे वटीन चालू आहा आमकां जे लोकांक जाय ते करूंक जाय लोकांक कितें जाय की सगळ्यांनी एक येवचें आनी हो भ्रश्ट सरकाराक घरा धाडचो हें लोकांक दिसता आतां लोकांक दिसता तें जर तूं करना जाल्यार तूं जिखपाक तुजे चान्सीस कमी आसता हें म्हाका दिसता म्हाकाय खबर आहा आनी सगळ्यांत जुनी पार्टी देशांतली ताकाय खबर आसूंक जाय So it is so open. Now, for example, if we want to go to Penne and win the election, first thing is that we have to accept that imported candidate Jipsanam. Mr. 30% is also imported. So we have given a son of the soil. जो लोकांचो डिमांड आहा आज बाब प्रशांतान कितें सांगता तुमकां की लोकांचो डिमांड इतले वर्सां आशिल्लो की स्थानीक मनीस आसपाक जाय पेडणेचो म्हणून आमी कॅन्डिडेट तसो दिल्लो आहा आनी आमचो मॉडल सारको आंबेडकराचो मॉडल आहा इवन द कम्युनिटी एज वेल एज द लॉयर स्टेटस एक्झॅक्टली फिट्स आंबेडकर सो बाबासाहेब आंबेडकर जो घटना बरोवंक पावलो ज्याने आमचे लोकशाहीक पयलो स्टेप मारलो देशान ताका एक आदर्श धरून रिजर्वड मतदारसंघात ताजे भशेन एक मनीस लोकांक दिवप जो लोकल इम्पोर्टेड न्ही हें आमी केल्लें आहा हें अशें करतकर म्हाका दिसता लोक एक्सेप्ट करता तशें लोकांकूय जाय की सगळ्यांनी एक जावचें म्हणून आमी ते टीम गोवा म्हणून म्हणीत आहा केन्ना केन्ना वायट दिसता की इतले आमी टीम गोवा म्हणटा ते आमकांच कित्याक लागता काय म्हणून कित्याक आज दुसरे लोक जे आहा जे एक्टिविस्ट आहा तेय उलोवंक लागले सेम भाशा ज्यांनी म्हजे पयलीं खूब म्हजे टवळे उडयला म्हजी कातरबाजी खूब केल्या ते पसून हीच भाशा उलोवंक लागल्या की सगळ्यांनी एक जावंक जाय म्हणून जेन्ना सगळे लोकूच जर म्हणटात सगळे एक जावंक जाय म्हणून तेन्ना दुसरे उलोवपी मनशाक खंय खंय वाव आहा Do you predict early assembly polls? Looking at the current situation scenario, कितें चल्ला speculation चल्ला भितर. See, if BJP loses the municipality elections, they will take shelter that it was not fought on party lines, and they know that they are going to lose the election. Therefore, they have firstly decided not to have it on party lines. Now, begin election करप म्हळ्यार कितें मीटर डावन मीटर बंद जावप हांकां आमचो मीटर चालू दवरूंक जाय मीटर आमचो चालू कित्याचेर आहा कोळशाचेर आहा कझिनोचेर आहा ड्रग्सांचेर आहा एंड द शो इज गोइंग ऑन कोविडाचें वॅक्सिनेशन दिवपाक अजून तयारी ना आमची वॅक्सिन पावला खंय कितलीं येता गोंयांत आनी ती खंय पावतात कोणाक पावतात ती हाजेर कांयच क्लॅरिटी ना पूण आमचो मुखेलमंत्री आज आमच्या मतदारसंघात गेला दोळे चॅक करपाक कोणाचे फातोर्डेकारांचे दोळे सारके बरे आहा
तांच्या दोळ्यांलो काय प्रॉब्लेम ना, तांणी सगळे प्रगती जी मुख्यमंत्र्याच्या टायमार जावंक ना ती तांणी पळयल्या. आता मुख्यमंत्र्यान आपले दोळे चेक करचे आनी फातोर्डा एक राउंड मारचो की आपूण नासतना कितें केलें आनी आपूण आसतना आपल्यान कितें करूंक जाय आशिल्लें आपल्या मतदारसंघात हें ताणें शिकचें. आनी ते कोण हाडल्या पळय दोतोर म्हणून तरी आयला आज एक व्हायरल जाला की तो कोण ऑर्गनायज करतो दोतोरूच न्ही म्हणून. सो आमचे फातोर्डेकारांचे दोळे प्रिशियस, लोकांनी दोळे राखचे. उगीच एक कोणूय व्हरता म्हणून कितें करून दोळे मागीर ते रिप्लेस जायना, त्रासान पडून घेता मनीस. सो हाडटा ते मनीस सारखे जेन्युइन लोकांक व्हरचे, कोण फ्रॉडांक व्हरून फातोर्डा बी व्हरपाक गरज ना. आमी फातोर्डा अशे हाय स्टँडर्ड्स मेंटेन करता. आय एम विलिंग टू स्क्रीन माय एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर प्रिव्हेंटिव्ह हार्ट चेकअप, which is a next generation analysis. It's called strain echo. म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सान तुझे खुरासावान तुका पॉसिबिलिटी जर आहा अटॅक येवपाचो, हो ब्लॉक जाल्लो आसा हें तुका कळटा, असलें करपाचें आमी विचार बी करतात. थंय मोगीत 2 पयशांचे ते हे दोळे चॅक केले म्हणून तसलें घेवन लोकांक फोटो नाका. येता जाल्यार कितें बरें पावर घेवन येयात, कळलो का न्ही. आनी म्हजें नांव घालता तुमी तर हांवें केन्ना सांगूंकूच नांव आहा म्हणून. आनी आय वूड नॉट लायक टू असोसिएट विथ सच टायप ऑफ फ्रॉड मेडिकल कॅम्प्स, एस्पेशली वेन पीपल आर नॉट जेन्युइन. पीपल आर सपोज कोण तरी भक्त खेळटा तो बोवाळ मारपाचो कितें तो ऑर्गनायज करता आनी लोकांचे दोळे गेले जाल्यार कितें करपाचें. आनी आमचे आनी थंय फोटो कित्याक. सो विचारून फोटो घालूंक जाय न्ही. विश्वजिताकूय हांव सामको पब्लिकली सांगूंक सोदता, नांव म्हजें तरी नांव म्हाका लोकांचें पडूंक ना. हांव हे सरकारा कडेन असोसिएट करना खंयचेच हातून, आनी म्हजो फोटो बी नाका थंय घालप ना जाल्यार बरें असले हातून. कित्याक चुकून कितें जालें आनी कोणाच्या दोळ्याक कितें जालें जाल्यार आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. आमचे थंय एक फुटबॉल खेळटा भुरगो भायर पडलो, ताजेर आमचेर केस केल्ली आहा. आनी हे रावले आतां केन्नाय तरी रोहन खंवट्याक बी कसो उखलिल्लो हातून तें एसेंब्लीन. तांकां खबर ना हांव दुसरे भशेन म्हणून हांव बेल बी काडपी ना, हांव वचून बसपी थंयच. कळ्ळें तुका न्ही. हे सरकाराक दिसून कळूंक जाय की सरकार भिवयता ते कोणाक भिवयता ते तकलेन धरा म्हणून. आमी भिवपी मनीस न्ही आपल्या हातून. आनी पुलिसेकूय सांगूंक सोदता हांव, जे कोण टार्गेटेड हे करतात पळय हे 1 वर्स आहा, मागीर तुमी बी स्कॅनराचेर आहा. किरणाच्या अगेन्स्ट ताजे वर्करांच्या अगेन्स्ट जे टार्गेटेड चालू आहा, जे करपा खातीर आज नवी वस्तू पसून हाडल्या. हांवें जे उलयलें तेन्ना स्वयंपूर्ण मडको हाडपाचो आहा म्हणून, तो हाडिल्लो आहा स्वयंपूर्ण मडको. तो कोण जाला कोण मेन गोवा बाजार म्हणून. तो कसो तुमकां खबर ना, म्हाका खबर ना. नॉर्थ गोवा बेस्ड, रुलींग पार्टी कनेक्टेड, नंबर लागत ना थंय कोणाक. सगळं सब माल अंदर. हें कितें कुकी म्हणून कोण हे सगळें जें कितें हाडलां हे सरकारान. हांवें सांगिल्ली वस्त सारकी जाल्ली आहा. नवे वर्साक हांवें 2 वस्ती सांगिल्ली. एक स्वयंपूर्ण मडको, दुसरो गांजा हाडटा म्हणून. गांजा हाडटा म्हणून निलेश काब्रालान हें केलें, एडमीट केलें दुसऱ्या दिसा. मडक्याचें कोणें कांय उलोवंक नाशिल्लें. आतां आयलो तो. सो इन्फॉर्मेशन सारकें आशिल्लें. आनी पार्टनर कोण आहा तेंय सांगिल्लें. सो हे पार्टनर आहात. Yesterday, government gave the extension for the casino. What do you like to say about this? Casinos have bought the BJP. Extension, I don't have a decision taken by the government on extending casinos. Normally should not evoke a reaction. I am not against casinos for that matter. But I am constrained to give you an opinion because the Panjim MLA had made a tall claim that in 100 days he is going to get rid of the casinos. He personally stood there when that Gopal Kanda's casinos, all those extensions were removed. Now that Gopal Kanda's extensions have become concrete. They have become permanent, which means the Panjim MLA is bought lock, stock and barrel by the casinos. And the municipality is also bought. So they should say that we have already sold ourselves. त्या आनी दुसऱ्या भशेन कित्याक सांगतात. आतां ते कितें म्हणटात की ट्रॅफिक आमी मॅनेज करतले म्हणून. सो कजिनोचे ट्रॅफिक ऑपरेटर हे जाले कितें ते ट्रॅफिक अटेंडंट्स. सो CCP has become traffic attendant for casinos.
ही आमची लायकी आणि ही आमची राजधानी म्हळ्यार चिंतून आनी आमी म्हणूंक नासले तेणी 100 दिसान काडटलो म्हणून ह्याने म्हणिल्लें ताणें उत्तर दिवंक जाय आतां ताका तुमी प्रश्न कित्याक विचारनारे नकळो हांव जाणा न्यूजपेपरांक तांचो हें आहा कित्याक सगळ्यांक एड रेव्हेन्यू चड येता कजिनो कडच्यान त्या दिसांनी जावचो रे वी डोंट वॉन्ट टू पॅरलायज द इंडस्ट्रीज आय एम पर्सनली नॉट अगेन्स्ट कजिनोज टू से बंद उडय हांव म्हणना म्हणून उलोवचे पयलीं विचार करून उलोवंक जाय हांवें खंयच आमचे मॅनिफेस्टोन कित्यानूच कजिनो काडचे म्हणून केन्ना म्हणूंक ना हांव पयलें तुमकां सांगता आय एम नॉट पर्सनली अगेन्स्ट कजिनोज बिकॉज नाव इट इज एन बिजनेस विच हॅज गॉट इस्टॅब्लिश्ड पीपल आर डिपेंडंट ऑन इट 277 crore माफी केल्या तेंच्यांनी ते पळय म्हणटा ते करतलेच न्ही तूं जेन्ना सरकाराचो मनीस आहा तो ट्रॅफिक अटेंडंट जावपाक तयारी दाखयता मागीर माफी आनी कितें ताका सगळें करतले ते एक दीस गोंयी व्हर म्हणटले म्युनिसिपल इलेक्शन येवपाक सगळ्याक हय. पणजेक कितें टार्गेट केला पणजेक आतां आमचें कितें आहा हांव पणजे काय रावपाचो ना ओके कोण रावपाचो आहा पळय ताणें मातशें जितचें आमी जंय आमी सीट घाल्या वो घालूंक सोदता तें आमी क्लियर केल्लें आहा पणजे काय आमी अजून मेरेन काय तशें उलोवंक ना तुमकां दिसना अशें कोण पूण दिसना सुरेंद्र फुर्ताद बी आतां फुडें सरल्या म्हाका दिसता जे कोण समविचारी लोक आसात जेन्ना नांवां खूब काडल्यां तांचे भितर गट्स आहा काय ना तें म्हाका खबर ना आसा जाल्यार तांणी सगळ्यांनी एक जावंक जाय मी त्याच्या बरोबर एक जातले बाबा आमी आमकां सगळ्या कडेन करपाक सुरेंद्रान खूप जाणांची नांव घेतल्या सिद्धार्थ जावं दत्ता प्रसाद जावं पूण तांकां आसा गट्स आहा जाल्यार नको हांव जाल्यार यू हॅव टू चॅक ना तुमी आतां तुले गोवा टीम आमी करूंक जाय पूण पणजे करूंक जाय आशिल्लें दर्या ते इलेक्शन 2दा जाता कोर्टाचो कितें निकाल हाडटा पळोवया जर 2 टायमींग आशिल्लें जाल्यार वी वूड टेक इंटरेस्ट बरोबर आहा म्हणजे वी डोंट हॅव द टायम फॉर आतां Some न्यू few days back, one regional party has been formed and who is claiming that they will form the government Yeah. in this coming election. What do you have to say? व्हॉट इज द नेम ऑफ द रिजनल आरजी RG. RG is Rahul Gandhi. रेव्होल्यूशन गोवा Revolutionary goal. I've been many a time saying that mercenaries cannot be revolutionaries. क्रांतिकारी जर जातलो जाल्यार सुपारी घेवंक जायना हें हांव म्हणटा पूर्ण विचार करून म्हणटा आनी म्हाका खबर आहा कितें कोण तांचेर चलयता ते फाटल्यान पूण ताका सिंबॉल बी मेळ्ळो मागीर कसली पार्टी फॉर्म जाली तरी पार्टी फॉर्म जाता सिंबॉल मेळटा तेन्ना पार्टी म्हणटी आनी कितें तें ताणी दे ऑलरेडी डिसायडेड आपूण प्रायम मिनिस्टर पसून जावंक शकता म्हणून सो दॅट टू हाय फॉर अस टू कमेंट सर वन मोर थिंग इज दॅट किरण बाबा म्हणतो की काल एनसीपी चीफान फिलिपान एक स्टेटमेंट केला वी आर रेडी टू टेक दोज 10 to 12 MLAs if anything happens. Okay, what is your say? तसो जर आमी म्हणटा टीम गोवा म्हणटा आसतना समविचारी जे लोकांच्या माइंडान आहा लोकांचे सेंटिमेंट आहा ते घेवन आमी सगळ्यांनी मेळून फुडें वचपाक जाय पण एनसीपी जर म्हणटा की आमी ते काँग्रेसींतलो कचरो बीजेपीन गेलो आनी तो बीजेपींतलो कचरो जर आपूण घेतलो म्हणचे जाल्यार आमी एनसीपी वांगडा आमचे अलायन्स जावंक शकना एक सुद्दां आमदार जो काँग्रेसीनसून 10 आमदार फुटोवन जे बीजेपीन गेल्ले आहा हितूंतलो एकल्याक सुद्दां खंय जर पार्टी तिकेट दिता खंयची जाल्यार आमी एज अ इंडिपेंडंट वयतले बट इवन क्लाफासियोनूय पयर स्टेटमेंट केला की 6 जाणांक आमकां ऑफर केल्ली म्हणून कोणी ऑफर केल्ली एनसीपीच्या हितून तेच सांगता न्हू एनसीपीक मागीर घेवन बसोनी तेंकां सो यू वूड नॉट लायक टू टेक ना तेंकां घेवन वचप म्हणजे आपल्या पांयार कुराड मारप सद्या जे राजकारण भोंवता पळय हे काँग्रेसीनसून फुटोवन 10 आमदार गेले हेजेरूच लोक नाराज जाले न्हू आनी हेकाच लागून बीजेपी सुद्दां आपल्या पांयार कुराड मारलेली आहा हेंकां घेवन सो तेंकां बीजेपीन आयदर घेवन बसोनी आनी एनसीपीन घेवन बसोनी आमी एनसीपी वांगडा अलायन्स करपाक रेडी आसतले जर ते न्यू कॅन्डिडेट आनी तेंचे दुसरे कॅन्डिडेट घालता हे 10 सोडून जर कॅन्डिडेट आसात तेंचे जाल्यार आमी युती करपाक रेडी आसतले नाल्यार एनसीपी वांगडा म्हाका दिसता युती जावपाची संभावना ना हेंकां जर घेता जाल्यार फरक कितें उरलो तर फाल्यां एनसीपी तेंकां परतून जिखयतली बाय चान्स ते जिखले जाल्यार आनी आहा हे बीजेपीक विकतली मागीर लोकांचो सेंटिमेंट खंय उरलो सो तेका लागून
विचार करचो तेंच्यांनी ते त्यांचो विषय, एनसीपीचो विषय, तांकां घेवप वा ना घेवप, तेंच्या वांगडा युती करप वा ना करप हो आमचो विषय. आम्ही युती करपाक असल्या लोकां वांगडा रेडी आसचे ना. काँग्रेसाकडे काँग्रेसी कडेन सांगले न्हू, लायक माइंडेड. आता तेंचे जर आमदार म्हणटात एफिडेविट दिता सुप्रीम कोर्टान की काँग्रेस उरलेलीच ना म्हणून, आयजूच पेपरार वाचतालो हांव. पण तरी आसतना आमी ते मानिना. काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस वोटर एव्हरी मतदारसंघात, म्हणजे मोस्ट ऑफ द मतदारसंघांनी गोंयच्या वोटर्स आहा, लिडरांचे हांव नको. सो पण काँग्रेसी वांगडा युती जावची म्हणजे सगळे समविचारी जे लोक आहा हे वांगडा येवन इलेक्शन लढचे अशें एक लोकांचे एक भावना आहा. ते भावना कडेन आमी लोकांचे भावना वांगडा रावतले. Vijay Babu, one more thing is that earlier also you have spoken the Klafasi and Wikipedia thing. If that is the statement what they have affidavit and dila bazala, is it that the opposition leader changed about the opposition leader too म्हणून? That's what I said. Implications of that statement are it's a loaded statement. If it is just given for the heck of it, give Supreme Court something, then it's another story. But if their party, the ruling party, the leader of the house, agrees with it, or the speaker agrees with it, then the implications are many, including that the largest party in the opposition becomes us. Yeah. Not that I want to be anything at the moment. I am looking at 2022. See, I am seriously telling you that I am looking only at 2022. Whatever that is happening now is just by the way. It is the road to 2022. What could be the verdict on 26? I know speculation. No, I don't know. See, there are two things. One is the 10th schedule of the Constitution has been molested, raped, and murdered in India. Karnataka, the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly, disqualified MLAs. MLAs went in appeal to the Supreme Court. They remained disqualified. They contested by polls. Supreme Court allowed them to contest by polls. So the 6-year disqualification, where it went. They contested, they won, they have become ministers now. Now another one of them went to become an MLC and tried to become minister, was not allowed. So this has become such that 10th schedule of the Constitution, which is the anti-defection law, has to be reviewed by the nation's parliament. If Mr. Narendra Modi is serious in trying to give a clean governance to the country, he should review 10th schedule of the Constitution. 10th schedule is today, it is basically made to prevent defection, not to facilitate defection. The way it is now being interpreted, it is facilitating defection. By saying no, here two-thirds parent party harala. Why is Cleophas and Wilfred Disa saying this? Because the requirement is that the party should split. Party means the whole parent party. You cannot look at it in bits and pieces. You know. So, Maka Dista, I don't find any hope in this thing. One is because the speaker, main issue in Goa is justice delayed is justice denied. Speaker has slept over this. He has given flimsy reasons, including COVID being the reason. If COVID was the reason, and if they have defected and there is no Congress party, then why COVID लागला तुका? तू ऑनलाइन घेवपाचें म्हणलें. ऑनलाइन हियरिंग जालें ना? हा? हे लिनियर प्रोजेक्ट पास झाले ते किती झाले? कशे झाले? ऑनलाइन झाले न्ही. It was not in presence, physical presence. That wildlife board that met and that allowed those linear projects was done in the online status. Virtual. Virtual hearing घेवपाचें म्हणलें. कित्याक घेवंक ना? So these people have just, they are trying to facilitate defection. This is an illegal government that's going on. सगळी डिसिजनांनी ताणें घेतल्या आनी जे कितें पयशे केल्या सगळे all have to be recovered from them. But who's going to go to the court? I have not gone to the court. Congress is going. Let them see how it goes. I don't find any hope in this. I find that it is just a ripple being created.
न्यूजपेपराचेर आज एक न्यूज येतली तितलेच तें 26 तारीख मेरेन मागीर हांचो द शो मस्ट गो ऑन म्हणून शो वील गो ऑन. तूं सांग मरे म्हाका मायकल लोबो उलयतालो की रिव्यू द हे परफॉर्मन्स ऑफ ईच MLA मिनिस्टर. तनावडे आनी प्रमोद सावंतान सांगलें ना ना रिव्यू बी कांय करपाक गरज ना सगळें बरें आहा म्हणल्यार कितें जे चोरतात ज्याणे आपली हे परफॉर्मन्स दाखोवंकूच ना जे टार्गेट्स आसले ते सेट केले ते करूंकूच ना ते सगळे कोता येत हांगा. सरकार तसो करा आजचो सरकार मेळ्ळो. दिस एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल इज लिडिंग टू मिडनाईट गव्हर्नमेंट्स. दॅट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लेम. आता पळय कोंतान हे मायकल म्हणटा म्हणून मायकलाक 12व्या नंबराचेर हाडलो. आता दुखलून मातशें एक डॅश मारले मायकल गेलो इतल्याचेर आहा मायकल. कळ्ळें तुका न्ही. सो ती डॅश मारून भायर सरचे पयलीं नाक राखचें स्वाभिमान दवरूचो आनी बंड करचो जाल्यार फुडें लिडर जातलो. टेक इज ओपिनियन ऑन दीस. थँक्यू.